हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करवा +3 4th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 8 रो यूनिट 1। तो यूनिट 1 रो समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक एठारे माने आलोचना करवा। पूर्ववर्ती वीडियो रे हमने यूनिट 1 रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना कर सारछे। ताहा वीडियोटीर डिस्क्रिप्शन रे किंबा वीडियोटीर आई बटन रे आपण माने लिंक टी पाई जिवे। वीडियोटी को आरंभ करिया पूर्व जो माने वर्तमान पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु, जा फल रे आगामी वीडियो रो नोटिफिकेशन गुडी को सर्वप्रथमे आपण मानक निकट रे पहुंची पारिबो। वीडियो टी को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिया निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करिक देखिबे वर्तमान रो आलोचना रो विषय वस्तुटी सठिक रूप रे बुझी पारिबे नाही। तो प्रश्नटी कोनटे देखिबा। प्रश्नटी होची इन व्हिच ईयर द वर्ड पॉलिटिकल कल्चर्स वाज यूज्ड। केउ मसिहारे राजनैतिक संस्कृति शब्द को व्यवहार करा जायतिला। 1966 मसिहारे विकासशील देशमानक अध्ययन बेले राजनैतिक संस्कृति शब्द को व्यवहार करा जायतिला। तो 1966 मसिहारे विकासशील देशमानकर अध्ययन बेलू कौन करा जायतिला ना राजनैतिक संस्कृति शब्दटी को व्यवहार करा जायतिला। 2 नंबर प्रश्नटी कोनटे व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल कल्चर। राजनैतिक संस्कृति कहिले कौन बुझ। गोटे देशर जनसाधारणकर सही देशर राजनैतिक अवस्था प्रति रहिथिबा आस्था, विश्वास, प्रवृत्ति, मूल्य व अभिमुख्य को राजनैतिक संस्कृति कहा जाए। तो एठाने माने कौन देखिले ना राजनैतिक संस्कृति कहिले माने कौन बुझू। गोटे देशर जनसाधारणकर सही देशर राजनैतिक व्यवस्था प्रति रहिथिबा आस्था, विश्वास, प्रवृत्ति, मूल्य व अभिमुख्य को राजनैतिक संस्कृति कहा जाय थाए। 3 नंबर प्रश्नटी कोनटे 3 नंबर प्रश्नटी हैला व्हाट इज द व्यू ऑफ एलन बॉल अबाउट पॉलिटिकल कल्चर। राजनैतिक संस्कृति संबंध रे एलन बॉलंकर मत कोन दर्शाओ। एलन बॉलंकर मतरे राजनैतिक संस्कृति लोकमानकर राजनैतिक अवस्था और राजनैतिक प्रसंग प्रति संपर्कित धारणा अटे। तो एलन बॉलंकर मतरे राजनैतिक संस्कृति होची लोकमानकर राजनैतिक व्यवस्था और राजनैतिक प्रसंग प्रति संपर्कित धारणा अटे। 4 नंबर प्रश्नटी हैला व्हाट डू यू मीन बाय पेरोचियल पॉलिटिकल कल्चर। संकीर्ण राजनैतिक संस्कृति कहिले कोन बुझो। जो धरणर सांस्कृतिक समाज रे समस्त धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक कार्यकलाप मान गोटे व्यक्ति बा शासक द्वारा परिचालित तथा नियंत्रित होता है ताहाको संकीर्ण राजनैतिक संस्कृति कहा जाए। तो संकीर्ण राजनैतिक संस्कृति कहले आम एठारे कौन बुझू जो धरणर सांस्कृतिक समाज रे समस्त प्रकार धर्म, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक कार्य मान गोटे व्यक्ति बा शासक द्वारा कौन होता है ना परिचालित बा नियंत्रित होता है ताहाको आम माने कौन कही संकीर्ण राजनैतिक संस्कृति बोली कही था। परवर्ती प्रश्नटी होची व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। पराधीन राजनैतिक संस्कृति कहिले कौन बुझ। जो देशर राजनैतिक संस्कृति रे जनसाधारण माने सरकारी पदक्षेप संबंध रे धारणा रही हैं राजनीति रे कौनसी रुचि रखि न थांती सही धरणर संस्कृति को पराधीन राजनैतिक संस्कृति कहा जाय थाए। पराधीन राजनैतिक संस्कृति कहले माने एठारे कौन बुझू ना जो देशर राजनैतिक संस्कृति रे जनसाधारण माने सरकारी पदक्षेप संबंध रे धारणा रखिथिले मध्य राजनीति रे कौनसी प्रकार रुचि रखि न थांती तो सही प्रकार धरणर संस्कृति को आमने कौन बोली कही थाउ पराधीन राजनैतिक संस्कृति बोली कही थाउ। 6 नंबर प्रश्नटी होची व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। अंशीदार राजनैतिक संस्कृति कौन बुझ। जो देशर जनसाधारण माने सेमानक देशर राजनीति रे सक्रिय भाव में अंशग्रहण कर निष्पत्तिर कार्यकारिता रे मध्य भाग नहीं पारिथांती ताहाको अंशीदार राजनैतिक संस्कृति कहा जाए। तो अंशीदार राजनैतिक संस्कृति कहले आमने ठारे कौन बुझू ना जो देशर जनसाधारण माने सेमानकर देशर राजनीति रे सक्रिय भाव में अंशग्रहण कर
ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ବା ଭାଗ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି। ତ ସେହି ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଅଂଶୀଦାର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି କହିଥାଉ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ସଂସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନକୁ ସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍ଥା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନକୁ ଆମେ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆଫ୍ଟର ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଦ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗେଭ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍? କେଉଁ ମସିହାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନୂତନ ସଂସ୍ଥାବାଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା? 1980 ମସିହାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନୂତନ ସଂସ୍ଥାବାଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1980 ମସିହାରେ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହୁ ଆର୍ ଦ ଆଡଭୋକେଟ୍ସ ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍? କେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି? ଏରୋଭିନ୍ ଲାସଜୋଲ୍ ଓ ଡାଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅଫ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପ୍ରବକ୍ତା ଏରୋଭିନ୍ ଲାସଜୋଲ୍ ଓ ଡାଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନ୍ ଅଟନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ? 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ୱାଜ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ ଅରିଜିନେଟେଡ୍? ତ କେଉଁ ଦଶକରେ ନବ ସଂସ୍ଥାବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା? 1960 ଦଶକରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ନବ ସଂସ୍ଥାବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍? ପରମ୍ପରାଗତ ନବ ସଂସ୍ଥାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଶାସନ ଓ ରାଜନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ସଂଗଠନ ଓ ଭୂମିକାର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପରମ୍ପରାଗତ ସଂସ୍ଥାବାଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଶାସନ ଓ ରାଜନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ସଂଗଠନ ଓ ଭୂମିକାର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆମେ ପରମ୍ପରାଗତ ସଂସ୍ଥାବାଦ କହିଥାଉ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍? ନବ ସଂସ୍ଥାବାଦ କେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ? ନବ ସଂସ୍ଥାବାଦ ଔପଚାରିକ ଓ ବୈଧାନିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଏହିସବୁ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ନବ ସଂସ୍ଥାବାଦ ଔପଚାରିକ ଓ ବୈଧାନିକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଏହିସବୁ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍? ଐତିହାସିକ ସଂସ୍ଥାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଧରଣର ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍ଥାବାଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍ଥାବାଦ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଧରଣର ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପନ୍ଥାଟି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍ଥାବାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ହୁ ଆର୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସପୋର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ରିଜନାଲ୍ ଚଏସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍? କେଉଁମାନେ ତାର୍କିକ ଚୟନମୂଳକ ସଂସ୍ଥାବାଦର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି? ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏଲେନୋର ୱୋଷ୍ଟ୍ରୋମ୍ ଓ କେନେଥୋସେଫ୍ ଷ୍ଟେଓରବେରୀ ବେଙ୍ଗଲ ତାର୍କିକ ଚୟନମୂଳକ ସଂସ୍ଥାବାଦର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି। ତ ତାର୍କିକ ଚୟନମୂଳକ ସଂସ୍ଥାବାଦର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ କେଉଁମାନେ ଅଟନ୍ତି? ଏଲେନୋର ୱୋଷ୍ଟ୍ରୋମ୍ ଓ କେନେଥୋସେଫ୍ ଷ୍ଟେଓରବେରୀ ବେଙ୍ଗଲ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର୍କିକ ଚୟନମୂଳକ ସଂସ୍ଥାବାଦର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହୁ ଆର୍ ଦ ସପୋର୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍? କେଉଁମାନେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍ଥାବାଦର ସମର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି? କ୍ୟାଣ୍ଟ, ୱେବର ଓ ବେଣ୍ଟରଙ୍କ
କମେନ୍ ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍ଥାବାଦର ସମର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି। କି କେଉଁମାନେ ନା କ୍ୟାଣ୍ଟ, ୱେବର ଓ ବେଣ୍ଟର କମେନ୍ ଏହି 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଢାଞ୍ଚାଗତ ସଂସ୍ଥାବାଦର ସମର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି। 16 নম্বর প্রশ্নটি ହେଲା according to the new institutionalism which institution would have influenced our social sphere। ନବସଂସ୍ଥାବାଦୀଙ୍କର ମତରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ପରିଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ନବସଂସ୍ଥାବାଦୀଙ୍କ ମତରେ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାନ୍ତି ବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସାମାଜିକ ବାତାବରଣର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ସମାନ ରୂପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। 17 নম্বর প্রশ্নটি কোন অটে? 17 নম্বর প্রশ্নটি ହେଲା which subjects did the new institutionalism give importance to। କେଉଁ ବିଷୟର ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ନବ ସଂସ୍ଥାବାଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ନବ ସଂସ୍ଥାବାଦ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ତ ନବ ସଂସ୍ଥାବାଦ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଢାଞ୍ଚା ବଦଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲା। 18 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା who were given importance on individual and collective behavior in comparative politics। କେଉଁମାନଙ୍କ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୂହିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫ୍ରଏଡ୍, ମାକ୍ଡୁଗାଲଙ୍କ ଭଳି ବିଦ୍ୱାନମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୂହିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଫ୍ରଏଡ୍, ମାକ୍ଡୁଗାଲ ଭଳି ବିଦ୍ୱାନମାନେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୂହିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।